lang, malapit na. Paano ba yan? Ipupush yan? Wow! Yay! More pa dito. Look. Look! Ano ba yan? Ayun nga eh. Ba, wala. Ikaw. Wow! Daming candy! Wow! Wow, dami! Wow! Ay, huwag kang mag-sit. Don't sit sa floor. Don't sit sa floor. Please call the attendant. Ay, marami pa daw. Please call the attendant. Ah, put it there muna. Put it there. Please call the Put it there attendant. later na kuming. Please call the Wow! attendant. Eh. Meron pa? Ayun, meron pa. Meron pa. Oh, saba. Ah, Wait lang. put it there. Ah, ikaw. Ikaw, gusto mo tayo, tara. Ah, wait ka. May basketball ba? Basketball. Nagamit lahat? Ay, hindi. Sira ba yan? Ay. Ha? Bibigay lang ako flyers. Flyers lang. Uy! Ay, ano ba yan? Sira ba yan? Wait lang. Walk out the door. Ay, ayun pala. Ayun. Mahawak. Meron pa? Patong mo na lang. Patong mo dyan. Mahulog ah. Saan dito? Mahulog yan. Uy, wala nagka-video. Okay oh. Ano? Wala nagka-karaoke. Dali ano? Karaoke tayo. Dali, Pastor. Tabingi yung ring. Tabingi yung ring. Ano yun? Bakit tabingi? Ano ba yun? Ewa. Yan, dali. Isa pa. Dali, pasok mo. Tabingi tayo pa. Siya. Ayan, dali. 6 score. Ah, 6 score. Ano yan? Yan, dali na. Yan. Oh, pani. Yan, dami. Oh. Uy, galing! Uy, galing! Galing. Wow. O, dito, pitan. 5, 4, 3, 2, 1. Yeah. Tangan. Love it. May ticket. May ticket ba? Bilang. Andayin ko lang. O, isa pa. Ay! Ilang stage yan. Yung bago. Ah, dali. What's that? Ah. Giste. Dali, Pastor. Wow, angas. Yeah.
Sunod-sunod. Sunod-sunod. Uy, galing. Walis natin. Dali, 80 mo. 80, 80. Wala na. Ha? MVP. Ah. Kaya. Aray ko. May lalabas ba? Ano, meron pa? Hindi ko alam. Meron pa ba? Ano? Wala na ba? Lalabas. Wala ba? Wala ba? Wala! Ingay ito. Walang lumalabas. Wala. Walang lumalabas.